ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସିଲେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ସେଇ ପିଲାଦିନର ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ଆଉ ପିଲାଦିନର କଥା। କିନ୍ତୁ ସମୟ ତ ଫେରେ ନା, ପିଲାଦିନ ଆଉ କେବେ ଫେରି ଆସେ ନା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପିଲାଦିନର କଥାକୁ ମନେ ପକାଇକି ଆଉ ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇକି ମୁଁ ଆଜି ବନେଇମି ବଣଭୋଜି ଷ୍ଟାଇଲରେ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ବା ଚିକେନ୍ ଝୋଳର ଗୋଟେ ରେସିପି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ରୋଷେଇ କରି, ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ବସି ଖାଇବାର ମଜା ଅଲଗା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗ୍ୟାସରେ ରୋଷେଇ କରି ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ସାଙ୍ଗରେ ବସି ଖାଇବାର ପୁରା ମଜା ଅଲଗା। ତଥାପି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଜିର ବଣଭୋଜି ଷ୍ଟାଇଲରେ ରୋଷେଇ କରି ଆଉ ଆମ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ଖାଇଲା ପରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମମ୍ସ କିଚେନରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଫଲୋ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ରେସିପିଟି। ବଣଭୋଜି ପରି ଚିକେନ୍ ଝୋଳ ବା ରସା ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି ଚିକେନ୍ ନେଇଛି। ଏଠି ଓଜନରେ ଅଛି 500 ଗ୍ରାମ ଚିକେନ୍ ନେଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଚିକେନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଆଣିଛି। ଧୋଇକି ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି ଟିକେ ଚିକେନ୍କୁ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ରେ ରଖିଛି। ତାପରେ ଚିକେନ୍କୁ ରଖିବା ସାଇଡ଼୍ରେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଚିକେନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମସଲା ବନେଇମି। ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି ଗରମ ମସଲା, ଏଠି ନେଇଛି କିଛି। ମୁଁ ଏଠି 2ଟା ଲବଙ୍ଗ ନେଇଛି, 2ଟା ଗୁଜୁରାତି ନେଇଛି, 6ରୁ 7ଟି ଗୋଲମରିଚ ନେଇଛି, ଖଣ୍ଡେ ଡାଲଚିନି ନେଇଛି ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଏସବୁକୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଫ୍ରାଏ ପ୍ୟାନ୍ ନେଇଛି, ଗରମ କରି ନେଇଛି ଭଲ ଭାବରେ। ତାକୁ ଦେଇକି ଭଲ ଟିକେ ହାଲକା ଭାଜି ନେଇଛି। ତାପରେ ସେ ଭାଜି ହେଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଏପଟେ ମସଲା ନେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏଠି 4ରୁ 5ଟି ନେଇଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମସଲା ପାଇଁ। ଆଉ 1 ଇଞ୍ଚ ପାଖାପାଖି ଅଦା ନେଇଛି। ଆଉ 10ରୁ 15 କୋଲା ରସୁଣ ନେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇଛି ଗୋଟା ରସୁଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଳୁକୁ ଏମିତି ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ ଏମିତି କାଟି ନେଇଛି। ଆଉ ଏଠି 3ଟି ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜ ନେଇଛି। ତାପରେ ଏପଟେ ମସଲା ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ଯାଇଛି। ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କରିକି ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାର୍ରେ ଏଠି ନେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଦରଦରା ଏମିତି ଟିକେ ପେଶି ଆଣିବା, ପୁରା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବାନି। ଏଠି ଟିକେ ହାଲକା ଏମିତି ଟିକେ ଯେମିତି ଆମର ହେମଦସ୍ତାରେ କୁଟନ୍ତି ସେମିତି ହାଲକା ଟିକେ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ଆଣିଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେଇଛି। ତାପରେ ସେଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାର୍ ନେଇଛି, ସେଇଥିରେ ଆମର ଚିକେନ୍ ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ମସଲା ନେଇଥିଲେ ତାକୁ ବି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ଆଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଇଦେଇଛି ଆମର ଯେଉଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ନେଇଥିଲେ ତାକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ତାପରେ ଅଦା ରସୁଣ ତାକୁ ଦେଇଦେଇକି ତାକୁ ବି ପୁରା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବାନି, ଟିକେ ଏମିତି ହାଲକା ଏମିତି ଦରଦରା ଏମିତି ଟିକେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ଆଣିବା। ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ ଅଲଗା ଷ୍ଟାଇଲରେ ବନାଉଛି। ଆଉ ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ପିଆଜକୁ ସବୁ କାଟି ନେଇଛି, ଏମିତି ପତଳା ପତଳା କରିକି ଏମିତି ସବୁ ପିଆଜକୁ କାଟି ନେଇଛି। ତାପରେ ଚିକେନ୍ ପାଇଁ ଆମର ମସଲା ପିଆଜ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଏପଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି ଗୋଟେ ଡେକ୍ଚି ନେଇଛି, ଡେକ୍ଚି ବା ଛୋଟ ଟୋପ୍ ଆପଣମାନେ ଯାହା କହିପାରିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆମର ସେଇ ଛୋଟ ଡେକ୍ଚିଟାକୁ ନେଇଛି। ଗରମ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି 1 ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇଛି, 1 ବଡ଼ ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି। ସୋରିଷ ତେଲ ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ସୋରିଷ ତେଲ ଆଉ ଆମର ସନଫ୍ଲାୱାର ତେଲ ମିଶାଇକି ନେଇଛି, ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ତେଲ। ଆମର 2 ରକମ ତେଲକୁ ମୁଁ ଆଜି ମିଶାଇକି ନେଇଛି। ଆଉ ସେଇ ତେଲରେ ମୁଁ ଆଜି ବନେଇବି। ତାପରେ 1 ବଡ଼ ଚାମଚ ତେଲ ଦେଲା ପରେ, ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଆମର ଆଳୁକୁ ଏଠି ଦେଇଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଭାଜି ନେଇଛି। ଆଉ ଟିକେ ମିକ୍ସ କଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୁଣ ଦେଇଦେଇଛି। ଦେଇକି ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏଠି ଭାଜି ନେବା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଳୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ଟିକେ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏମିତି ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିକି ଏମିତି ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ଯେମିତି ଆଳୁ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଭାଜି ଦେଇକି ତାପରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଜି ହେଇଛି, ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେଇଛି। ତାପରେ ସେଇ ଡେକ୍ଚିରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି। ତାପରେ ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି 1 ତେଜପତ୍ରକୁ 2 ଖଣ୍ଡ ଏମିତି ଛୋଟ କରିକି ଦେଇଦେଇଛି। ତାପରେ ଦେଇଦେଇଛି ଖଣ୍ଡେ ଚକ୍ରଫୁଲ ଦେଇଦେଇଛି, 1 ଗୁଜୁରାତି ଦେଇଦେଇଛି, ଆଉ 2ରୁ 3ଟି ଲବଙ୍ଗ, ଆଉ 4-5ଟା ଗୋଲମରିଚ ଦେଇଦେଇଛି। ଦେଇକି ଟିକେ ହାଲକା ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ତାପରେ ଟିକେ ମସଲା ଭାଜି ହେଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି ଆମର ଯେଉଁ ମୁଁ 1 ରସୁଣ ନେଇଥିଲି ତାକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଦେଇକି ତେଲରେ ଟିକେ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ଏମିତି ରସୁଣ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ଏମିତି ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ଶୀତ ଦିନରେ ଏମିତି ଟିକେ ଚିକେନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ରସୁଣ ଦେଇକି ଖାଇଲେ
जदि आपण मानकु ठंडा ठंडा जदि हेतबो माने एमती रसुण खाइले टिके बहुत भल लागि थाए आ ठंडार भी टिके आराम मिलता है। से मत टे पसंद भी चिकेन एमती रसुण देले मुझे दे देजी आपण मानक जब पसंद नहीं स्किप करेंगे। तापर मुझे पियाज को दे देकी ये भल भाव मिक्स कर देजी करके गोल्डन ब्राउन है पर्यंत भाजी नवा। पियाज आमर टे गोल्डन ब्राउन कलर हो आसला तापर मुझे दे देजी आम जो ग्राइंडिंग करते मसला ताकू दे देजी कंचा लंका अदा आमर रसुण जो ग्राइंडिंग करते ताकू दे देजी देखिए ये भल भाव मिक्स कर देजी। ये देखो मुझे भल भाव मिक्स कर नहीं एमती मिक्स करके भाजिया भल भाव जमी अदार स्मेलटा जमी जीव सेमती भल भाव भाजी नवा। तापर टे भल भाव भाजीगला मुझे ग्राइंडिंग जार को धोईक अल्प टे पानी दे देजी देखिए आउ टे भल भाव मिक्स कर नहीं तापर मुझे 2-3 मिनट पर्यंत कवर कर नहीं तापर देखो 2-3 मिनट पर देखो मसला आमर माने पानी भी टे मरीगला ये भल भाव मिक्स कर नहीं आठी मसला को जिते भल भाव आम कषा आम तरकार टेस्ट बहुत भल आसता है। तापर दे देची आमर जो चिकेन को धोईक रखी ताकू दे देची देखी सेमती से मसला सांगरे टिके भल भाव टिके भाजी नवा एमती मिक्स करिका आठी गैस फ्लेम को हाई रे रखा रखिकी ये 10 मिनिट पाखापाखि ये भल भाव मिक्स करिका भाजी नवा। एमती मुझे आपण मैंने कही टी अलग स्टाइल आज टे बनैबी से प्रथम चिकेन को देके एमती भल भाव 10 मिनिट पाखापाखि एमती भल भाव भाजी नेबी। तापर देखो 10 मिनिट पाखापाखि भाजिला तापर चिकेन कलर देखो टिके चेंज हो गलानी एमती टिके भाजवा कहीं मुझे गोटे किसी नुआ उपाय एमती बनाऊँगी से प्रथम एमती चिकेन को भल भाव भाजी भाजिक नौची। ये देखो चिकेन आमर भल भाव भाजी गलानी आ कलर भी बहुत चेंज हो गलानी। तापर मुझे सब गुंड मसला सब देदेमी प्रथम दे देची ये स्वाद अनुसार लुण दे देची तापर मु गोटे चम्मच दे देची हलदी गुंड तापर दे देची गोटे चम्मच काश्मीर रेड चिल्ली गुंड तापर 2 चम्मच दे देची धनिया गुंड बा पाउडर दे देची 2 चम्मच तापर कसूरी मेथी दे देची कसूरी मेथी दबा द्वारा बहुत बढ़िया बास्ना आसता है आपण मैंने निश्चय देवे। तापर मेटी दे देची गोटे चम्मच गरम मसला गोटे चम्मच दे देची चिकेन मसला देकी तापर भल भाव मिक्स करनवा तापर एमती भल भाव मिक्स करनवा आठी गैस फ्लेम को पूरा मीडियम टू लो रे रखा रखिकी मिक्स करके तापर ये कवर करनवा 2-3 मिनिट मझे मझे कवर कर नौतुबा आउ मझे मझे कवर भी काढ़ी तापर मिक्स कर नौतुबा नले तले लगिज एमती 2-3 मिनिट करके एमती कवर कर नौतुबा तापर एमती मिक्स कर नौतुबा तले लगिज एमती करके तापर 10-15 मिनिट पाखापाखि एमती भल भाव भाजी नवा बा कषि नवा। तापर चिकेन पूरा 60-70% टिके सिझिला परे मुझे आलू को दे देची भाजी रखी आलू को दे देची देखी ताकू देकी आउ टिके भल भाव मिक्स कर नहीं तापर मुझे दे देची आमर जो मसला रखी आम छेचिक रखी ग्राइंडिंग करते ताकू दे देची आउ आमर ये दे देची 4-5 पुणी कंचा लका को एमती मझिर एमती काटी देकी ताकू दे देची आपण मानकु केते राग खाइबे आपण मानकु केते राग पसंद से हिसाब रे आपण माने दे परिए आउ कंचा लंका देले टिके भल टेस्ट आसता है। जदि आपण मानकु कंचा लंका पसंद नहीं ताले आपण माने पाउडर वाला दे परिए बा गुंड वाला दे परिबे। तापर भल भाव मिक्स करनबा ये देखो चिकेन कलर केते बढ़िया आछि देखो आ केते डिलीशियस होइछि मध्ये देखो तापर ये भल भाव मिक्स करके तापर कवर करनबा आठी गैस फ्लेम को पूरा मीडियम टू लो रखी कवर करनबा 10-15 मिनट पर्यंत। तापर ये देखो 10 मिनट पर मु आपण मानक देखौछि देखो कवर खोल के देखौछि देखो केते सुंदर कलर आछि देखो चिकेन हमर पूरा बण भोजी स्टाइल जमते हमर करंती माने भोजी रे जमते करंती सेमते कलर बहुत बढ़िया आछि। तापर मैं भल भाव आउ मिक्स कर नौछि ये देखो आलू आउ चिकेन भी आमर भल भाव सीझी जाइए। तापर मुझे पानी दे देची मुझे गरम पानी देची आपण मैंने सब गरम पानी यूज करेंगे तरकार टेस्ट बहुत स्वाद बहुत भल आसता है। ये गरम पानी दे देची मुझे अल्प देची पानी आपण मानक जेतिकी ग्रेवी बा झोल दरकार आपण माने से हिसाब रे दे परिबे आउ चिकेन जो हिसाब रे नहीं कम अधिक आपण माने के से हिसाब रे आपण मानक
आपण मैंने पानी देकी रसा बनई पारे। जेहेतु ये 500 ग्राम चिकेन नहीं से हिसाब से मुझे अल्प रसा भी बनई से हिसाब से पानी देजी। आ देखो तरकार कलर केते सुंदर आछि देखंतु। यही उपाय आपण मानक जदि उपाय भल पसंद आसो ताले यही उपाय निश्चय थे आपण मैंने नुआ वर्ष ट्राए करूँ। आ जदि पसंद आसो वीडियोटी यदि पसंद आसो ताले लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करने को जमार भी भूलें। तापर ये देखो 8-10 मिनिट पाखापाखि मुझे दम्रे पूरा ये छाड़देवा टे फुटापी भल भाव फुटब टे। चिकेन बास्ना भी ये बहुत बढ़िया आसूची। जदि नुआ उपाय आपण मानक पसंद आसो ताले निश्चय थे नुआ वर्ष ट्राए करेंगे। केमती लगे कमेंट मत निश्चय जानवे। भल लगी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। मो चैनल को जदि सब्सक्राइब करना ताले सब्सक्राइब करके जिबे मो चैनल को। ये देखो मुझे मानक कहवा ए सब कहवा भितर देखो आमर चिकेन ये पूरा रेडी ये देखो केते सुंदर कलर आसी देखापी केते डिलीशियस होती। बास्ना भी बहुत बढ़िया आसी। आपण मैंने घरे निश्चय बनइबे। बनैला परे आपण मैंने केमती लगला ए वीडियोटे आपण मानक केमती लगला निश्चय जनइबे। आपण मैंने टेस्ट निश्चय करेंगे। निश्चय बहुत भल लगे। आमको तो बहुत भल लगे, पसंद आसला। ठीक भोजी परी आमर बण भोजी परी आमर रसा भी बनी माने तरकार कलर भी बहुत भल आसी। आपण मैंने नुआ वर्ष निश्चय थे ट्राए करेंगे। आपण मानक जदि आज बणभोजी स्टाइल रेसिपीटी आपण मानक जदि पसंद आसो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। आउ मो चैनल को जदि सब्सक्राइब करना ताले सब्सक्राइब निश्चय करेंगे। आउ पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करदेवे जहाँद्वारा मोर नुआ नुआ वीडियोर नोटिफिकेशन पाई परिबे। आउ फेसबुक पेज रे देखुतले फॉलो तो निश्चय करेंगे। रोची नमस्कार, जय जगन्नाथ। पुणी आसबी आ गोटे नुआ रेसिपी नहीं। आउ आपण समस्त को हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। थैंक्स फॉर वाचिंग।